milionário foi ao cemitério com a esposa apenas para visitar o túmulo da falecida mãe. Um ritual silencioso, dolorido, mas entre as lápides algo o fez parar. Uma garotinha suja, empurrando uma bicicleta velha e arrastando um saco cheio de garrafas para reciclar. Não era só a cena que doía, era o rosto dela, os olhos, a covinha no sorriso. Ela era idêntica à filha dele, que tinha desaparecido anos atrás. O coração quase parou. Ele decidiu se aproximar. E aquela conversa mudaria a vida deles para sempre. Fica até o final, que eu vou te contar essa história do início. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Era uma quarta-feira quando Eduardo, de 38 anos, dirigia sua Mercedes preta em direção ao Cemitério da Consolação, no centro de São Paulo. Ao lado dele, Helena, sua esposa de 35 anos, olhava pela janela em silêncio. Os dois iam visitar o túmulo da mãe de Eduardo, um ritual que faziam todo mês, sempre carregado de saudade e aquela dor mansa que não passa, só se acomoda. Eduardo estacionou o carro e os dois caminharam devagar entre as lápides. O sol batia forte, mas uma brisa fria cortava o calor. Helena segurava um buquê de lírios brancos. Eduardo, as mãos nos bolsos, tentava não pensar demais. Mas é impossível não pensar quando você está num cemitério, né? A gente fica lembrando de todo mundo que já perdeu. E eles tinham perdido muita coisa. Chegaram no túmulo. Helena arrumou as flores e limpou a poeira da lápide. Eduardo ficou ali parado, meio perdido nos próprios pensamentos. Mas de repente, algo chamou a atenção dele. Do outro lado do cemitério, uma menina pequena empurrava uma bicicleta velha, enferrujada, que mais parecia um esqueleto de metal, arrastando um saco plástico enorme, cheio de garrafas amassadas. A menina era franzina, suja, com o cabelo embaraçado caindo no rosto. Ela catava lixo, ali, no cemitério. Eduardo cutucou Helena de leve e apontou discretamente. "Olha aquilo", murmurou. Helena virou a cabeça, e quando viu a menina, o buquê quase caiu da mão dela. Porque não era só a cena triste que chocou. Era o rosto da menina, os olhos, o jeito de andar. A covinha no canto da boca quando ela franzia a testa, tentando puxar o saco pesado. Era igual demais. Helena segurou o braço de Eduardo com força. "Eduardo, você tá vendo o que eu tô vendo?" "Tô vendo", ele respondeu, a voz presa na garganta. Aquela menina tinha os traços de Lívia, a filha deles, a filha que tinha desaparecido anos atrás, quando tinha poucos anos de idade. A filha que sumiram com ela num dia comum, na saída da escola. A filha que eles procuraram em cada delegacia, cada hospital, cada abrigo de São Paulo e além. A filha que virou um buraco no peito dos dois, um buraco que nunca fechou. E agora, ali, no meio do cemitério, uma menina catadora de lixo parecia ter saído de uma foto antiga da família. Eduardo respirou fundo. "Vou falar com ela." Helena segurou o braço dele. "E se não for ela? E se a gente se iludir de novo? E se for?" Eduardo olhou nos olhos da esposa. "A gente vai fingir que não viu?" Ela soltou o braço dele devagar. Os dois começaram a caminhar na direção da menina. A menina percebeu que estavam vindo. Parou na hora, largou a bicicleta e deu um passo para trás, os olhos arregalados, o corpo todo tenso. Ela estava pronta para correr. Eduardo levantou as mãos, devagar, num gesto de paz. "Calma, a gente não vai te machucar, tá bom?" A menina não respondeu. Só olhou para os dois, desconfiada, como um bicho acuado. Helena se agachou, ficando na altura dos olhos dela. "Oi, meu amor, tudo bem com você?" A menina deu de ombros. "Tô trabalhando", disse, a voz fina, mas firme. "Trabalhando?" Eduardo perguntou suave. "Tô juntando garrafa para vender. Dá uns trocados." Helena sentiu o coração apertar. A menina não devia ter mais de 12 anos. E já falava de trabalho e trocados, como se fosse uma adulta cansada. "Você mora aqui perto?" Helena perguntou. "Moro na rua."
A menina respondeu direta, sem drama. Eduardo engoliu seco. E seus pais? A menina balançou a cabeça. Não lembro deles. Foi como se o chão sumisse debaixo dos pés de Helena. Ela disfarçou, mas os olhos encheram de lágrimas. Como é seu nome? Eduardo perguntou. Nina. Nina. Ele repetiu devagar. Quantos anos você tem? 12. Acho. Acha? Ninguém nunca me contou direito. Mas eu conto pelos anos que eu lembro de estar na rua. Eduardo trocou um olhar com Helena. Se fosse sua filha, ela agora teria 12 também. Helena segurou a própria mão para não tremer. Nina, você tá com fome? A menina hesitou. Orgulho de criança de rua. Mas o estômago roncou alto e ela baixou a cabeça. Um pouquinho. A gente pode te dar comida e água. E se você quiser, a gente te leva para um lugar seguro. Sem obrigação, tá? Se você quiser ir embora depois, você vai. A gente só quer te ajudar. Nina ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para a bicicleta, para o saco de garrafas, para os dois adultos estranhos na frente dela. E então, devagar, concordou com a cabeça. Tá bom. No carro, Nina ficou grudada na porta, como se estivesse pronta para pular fora a qualquer momento. Eduardo dirigia devagar. Helena, no banco de trás com ela, tentava não chorar, porque quanto mais olhava, mais tinha certeza. A covinha, o jeito de franzir a testa, a marca de nascença no pulso esquerdo, tudo igual. Quando chegaram na cobertura deles, em Moema, Nina ficou paralisada na porta. Olhou para o lustre gigante da sala, para o sofá branco, para as janelas de vidro que mostravam São Paulo inteira lá embaixo. Isso aqui é sua casa? Perguntou assustada. É, Eduardo disse. E agora é sua também, pelo tempo que você quiser ficar. Nina não sabia o que dizer, então não disse nada. Helena levou ela para o banheiro. Preparou um banho quente, com espuma, shampoo cheiroso, toalha macia. Nina entrou na banheira e ficou ali, parada, sentindo a água quente na pele pela primeira vez em anos. Quando saiu, estava chorando, mas não de tristeza, de alívio. Depois do banho, comeu. Arroz, feijão, bife, salada, suco de laranja. Comeu devagar, com medo de que alguém fosse tirar o prato. Mas ninguém tirou. Eduardo e Helena só ficaram ali, olhando, com um misto de dor e esperança. À noite, Nina dormiu num quarto de hóspedes. Cama king size, lençol de algodão egípcio, travesseiro fofinho. Ela desmaiou de cansaço e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo. No dia seguinte, Nina acordou confusa. Olhou para o teto alto, para os móveis de madeira, para a cortina de seda. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e quando lembrou, sentiu algo estranho no peito, algo parecido com paz. Desceu para a cozinha. Helena estava fazendo panquecas. Bom dia, meu amor. Nina não estava acostumada a ser chamada de meu amor, mas gostou. Depois do café, Helena mostrou a casa inteira. Nina ficou encantada com tudo. Mas quando chegaram no escritório de Eduardo, viu uma foto emoldurada na estante. Uma menina pequenininha, de vestido rosa, sorrindo com uma covinha no canto da boca. Quem é? Nina perguntou. Helena engoliu seco. É alguém muito importante pra gente. Nina ficou olhando para a foto e, de repente, sentiu um aperto no peito. Uma sensação estranha, como se ela conhecesse aquela menina, mas não sabia de onde. Eu conheço ela? Perguntou confusa. Helena segurou a mão dela. Pode ser. Naquela noite, Eduardo e Helena conversaram na varanda. Nenhum dos dois dormia direito fazia dias. A gente precisa ter certeza, Eduardo disse. Eu já tenho certeza, Helena respondeu, a voz trêmula. Eu também. Mas a gente precisa de prova. Não dá para viver de achismo. Se for ela, a gente vai saber. Se não for, ele pausou. A gente ainda vai cuidar dela, porque nenhuma criança merece viver daquele jeito. Helena concordou. Vamos fazer o teste de DNA. Eduardo explicou para Nina de um jeito simples. Disse que era só um exame, que não doía, que ia ajudar a descobrir algumas coisas. Nina topou. Não porque entendeu tudo, mas porque confiava neles. 3 dias depois, o resultado chegou.
Eduardo abriu o e-mail no notebook. Helena estava do lado. Os dois leram a primeira linha. Compatibilidade genética 100%. Parentesco confirmado. Eduardo fechou os olhos. Helena desabou na cadeira e começou a chorar. Alto, sem controle. 7 anos de dor saindo de uma vez. Nina estava no quarto. Quando ouviu o choro, desceu correndo. O que foi? O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou na frente dela, os olhos vermelhos. Nina, seu nome verdadeiro é Lívia. E você é nossa filha. A menina ficou paralisada. Piscou, tentou processar, mas não conseguiu. Então só começou a tremer e chorar e se jogar nos braços dos dois. E ali, na sala daquela cobertura em São Paulo, uma família que tinha sido destruída anos atrás começou a se reconstruir. Mas Eduardo não ia deixar por isso. Ele queria saber quem tinha feito aquilo, por quê e como. Começou a revirar o passado. Conversou com ex-funcionários, investigadores e advogados. Reabriu arquivos, cruzou informações. E aos poucos, um nome começou a aparecer. Vítor Amaral, seu antigo sócio. Vítor tinha sido o braço direito de Eduardo na empresa. Os dois construíram um império juntos. Mas Vítor sempre teve inveja. Inveja da casa, do dinheiro, da família perfeita. Eduardo tinha tudo. Vítor, mesmo rico, nunca teve nada que importasse de verdade. E então, Eduardo descobriu. Vítor tinha contratado alguém para levar Lívia. O plano era simples e cruel. Destruir Eduardo por dentro. Porque Vítor sabia que a dor de perder um filho era pior do que perder dinheiro, poder ou qualquer outra coisa. E desde então, Lívia vivia na rua, sozinha. Sobrevivendo, Eduardo juntou todas as provas, gravações, documentos, testemunhas, e chamou Vítor para um encontro. Eles se encontraram num restaurante chique em Pinheiros. Vítor chegou de terno, sorrindo, achando que era só mais um almoço de negócios. "E aí, parceiro, quanto tempo?" disse, apertando a mão de Eduardo. Eduardo não sorriu. "Senta." Vítor estranhou, mas sentou. Eduardo puxou um envelope da pasta e jogou na mesa. "Abre." Vítor abriu. E quando viu o conteúdo, ficou branco. "Eu não sei do que você está falando." "Para de mentir, Vítor. Eu tenho tudo. Gravação, documento, testemunha. A polícia já está a caminho." Vítor tentou levantar, mas 2 policiais à paisana já estavam ao redor da mesa. "Você levou minha filha." Eduardo disse, a voz trêmula de raiva. "Você destruiu minha família e achou que ia ficar impune?" Vítor tentou falar, mas não saiu som. Eduardo se levantou. "Você perdeu, Vítor. E dessa vez, para sempre." Vítor foi preso ali mesmo. O caso virou manchete e a verdade finalmente veio à tona. 6 meses depois. Lívia estava sentada no sofá da sala, de pijama, assistindo um desenho na TV. O cabelo dela, agora limpo e penteado, brilhava à luz do lustre. Ela ria alto, comendo pipoca. Helena entrou na sala e sentou do lado dela. "Tá gostando?" "Tô." Lívia respondeu, sorrindo com a covinha aparecendo. Eduardo chegou com 3 copos de suco. "Alguém pediu suco de laranja?" "Eu!" Lívia gritou, levantando a mão. Os 3 ficaram ali, juntinhos no sofá, assistindo desenho, rindo, existindo. Como uma família de verdade. Lívia ainda fazia terapia, ainda tinha pesadelos, ainda assustava com barulho alto, mas aos poucos ela estava voltando. Voltando para a vida, para a segurança, para o amor. E Eduardo e Helena aprenderam algo que nunca mais iam esquecer. Que o amor não é só estar presente, é estar atento, é proteger, é lutar, é nunca desistir. Essa história te tocou? Então se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você é e o que achou dessa história. E até a próxima história. Contra el Paranaense, a partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé.
creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no me lo... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации, да, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,